حركات مدني مجتمعي ونان من نظام جا وفدن تري سياسي بارتي تا بس ونان من نظام جا مينيمم ميديا بس ونان هذا ميدان نواله وني ديمقراطية يجى فيتشرز تا نوتا مهم باتا ديمقراطية كي एक ज़ातुगा फुम माना का असास तक एकलेवे एच्चे का वी नमवस एक अमिले ज़ातुगा एक लिब्बा देवे न मंफा का लाभे नौवे डेमोक्रेसी के रूह आलावे असास तब बिमवल नेगी फ़ोनी मीरुकम के राह को मेवा लिबेंग अन्ननी वकी कहला निज़ाम में गायम को वकी कहला हम तक का विस्तृत तक का तबावे वकी उसूल तक के मतिंग अमल तब बहता वकी कहला मुअस्ससा तक उफ़द्दा එතනතනුක මෙදුගා මිනිමම් කමායි ඉන්සාෆ් වෙරි කමායක මුආමලක් ප්‍රවිගේ අදෙම් හතනු අනේ මෆහූම් නොත concept human rights බලාලාන සානේ හක්තක් මීවස් වකිකහල මෆහූම් තක නොත හකුතක කියනමේ ඒ ඉන්සානක වීති කොම ෆර්දක ලිබිගින් වාසාසි හකුත අද බීගි තෙරේගා මදනී හකුතක सियासी हागुतंग हिमेने आद डेमोक्रेसी की निज़ाम के नामक विहिंदु ए वकी कंतत के रम्स कुद्दे मफहूमे ए वकी उसूल तक सियासत बयान कुद्दे मस्तरे एंका मिक्कं कुरिमोग जील तक नोत तरिवरन ओलम फिलवादिन मा केंदाने गोतकी कोबातो मिहार अरुण हितंत बेवन सवाल करवान आद human rights मीवस वकीकाला मफहूम तक के नामे ए इंसान का वीति कुरिंदे नहीं कम में मीह का बस लिबिगन वा असासी हाकुत दिवे राज्य के ह्यूमन राइट्स कमीशन के कानून का इंसानी हाकुत कम बुनेफा वनी दिवे राज्य के जुम्हूरिया के कानून असासी के दर्शन लिबिदे असासी हाकुत काय बैनुलगामी मुआहदा तका गरार्तोग तेरें दिवे राज्य का अमल कुरंजे मुआहदा तका गरार्तोग कंडाला फावा हकुतोग तेरें इस्लाम दीनु के असल का हिलाफ नुआ हकुता एंकम डेमोक्रेसी ह्यूमन राइट्स मदरसा तक मनहज का हिमना दरिवरना दस्कोदे बेनु नम जहनी मिकंकं हरदना को कुरियरुमा मसके कुरवेन गोता एकंकम बलहटा मुअस्ससा तका एकंकम असास तका सियासत बयान कोदे गारुन तका गवायतन अदि अमल कुरिंजे उसूल तक की कोबाकन दरिवरना ओलम फिलवादिनो कं कुरुव बेनुवा सबब आद दिवे राज्य गानो असासी की देवन मादा का दिवे राज्य जुम्हूरिया बैंक दिन का बुनेफावनी दिवे राज्य की अमिल्ल वेरिकंकुरा डेमोक्राती जुम्हूरी आदि यूनिटरी दौलत के गानो असासी की देवन बाब मुलिम बिनाय फावनी दिवे राज्यतुन लिबिगेम वा असासी हागुत का मिनिमम कम बैंक दिन मा मी बाब का वा गिन मादा तक की नवत बयान वेगिम वा कंकम की डेमोक्रेसिया इंसानी हाकुतों का असास तक कम हिमेने नुक्ता एंकम डेमोक्रेसी की कोबाकमा इंसानी हक की कोबाक कुम दिवसक दसवे ओलम फिलाफ ओनंजे सब की गानो सासी के गुत लामसे पुराती एनोने मिकंकं रक्कातरी को दमहटा दिरुवा आदि हरदना को कुरियरवन द्वेही रायतन करनेंगे गानो सासी के अशारोन मादागा इशारा को फवा गतुन डेमोक्रेसिया ह्यूमन राइट्स आ बेहे गतुन दिवे रायतुन अहुलवरी कुरुमकी दिवेही दौलत की वाजिब एंकमु बस बेफरक देबस नुवेने मिकमकी कुरंजे है कमकम राइट नम फद कंकन दस्कोद्दी हेलंतरी कुरुमगा एम फसे गोतेकमगा बेलेवेनी हेदि बडोम अन्न कुडकुदिन शा जुवानुना मिकंकन दस्कोद्दी अहुलवेरी कुरुम एंकम डेमोक्रेसी कोबाकमा इंसान हकते कोबाकन कोम दिवसक दस्को उलम फिलाफ ओनंजे है मिगतु सियासी कंकन दस्कोद्दी अदब तक अशगनु गतुमगा एम्मे अवलाकम बोर्ड फसे गोतकी मदरसा तोगा मिकं केवादी अहलवरी कुरुमु
ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಹಿಂಗುಮ್ಗ ಕುರಿಯರಾಫವ ಗೌಮ್ತವಗ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿಯ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ಗೆ ಮೌಲೂಮಾತ್ ಕೇವಾದನಿ ವಕಿ ಮಾದ್ದಾಯಿಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ನುವತ ಹೆಮ್ ಮಾದ್ದಾಯಿಗೆ ತೆರೆಗೆ ವಕಿ ಬೈಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಮಿಕುತ ದೇವೆ ಮೌಲೂಮಾತ್ ನುವತ ಫಿಲಾವಲ್ತಕ ಕಿಯನಮಕಿ ಸಿವಿಕ್ಸ್ ನುವತ ಸಿವಿಕ್ ಎಡ್ಯುಕೇಷನ್ ದಿವಹಿಂ ಮಾನ ಕುರಾಣವ ಮಿಯ ಮದನಿ ತೌಲೀಮ್ ನುವತ ಮದನಿ ತರಬಿಯತೆ ಕೀದಾನ್ ಮಿಹಾರ್ಗೆ ಹಾಲತೊಗ್ಗೆ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿಯ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಭ್ಯೆ ಇವ್ದಿಸ್ ಮಾಲೂಮಾತ್ ಮಿಹಾರ್ ಇಬ್ತಿದಾಯಿ ಅದಿಸಾನವಿ ಮದರಸಾತೋಗೆ ಕಿಯವೆ ನುದೆವೆ ದೆನ್ನೋಮಿಕಿ ಕುಶಕ ನುವಾನ ಮುದರಿಸುಂ ವಿಸ್ ಮಿಕಂಕಮ ತಮ್ರೀನ್ ಕುರೈಫೆ ನುವೆ ಮದರಸಾಗ ಮನ್ಹಜ್ ತರೇಗ ವರ ಕುಡ ಮೀಂವರೆಗೆ ಮಾಲೂಮಾತ್ ಕೊಳ ನೂನಿ ಹಿಮೆನಿಫೆ ನುವೆ ಸೋಷಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ಗೆ ಯೂನಿಟ್ 11ಗ ಹತರ ಸೊಫಾಯಿಂಗ್ ಗೌಮ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಆಫರ್ನ ಮಾಲೂಮಾತ್ ಕೊಳ ಹೆನ್ನೂನಿಯಕ ಮಾಬಡ್ ಮಾಲೂಮಾತ್ ನೋವೆ civic education behegotum madani tarbiyata behegotum mi kiteregas democracy human rights fada mafhum tak not e concept ka malumat deifukane democracy human rights behe malumat olum filane fada fitavs school library gan hunakam faha kure school ga harakat teregas banalugami democracy duwas e 1 September banalugami human rights day 10 December आदि गानुन सासी दुवस रैतु मजलिम फाहा कुरा दुवै 22 डिसेंबर मिफद दुवस तबस फाहा करम कुनुदे डेमोक्रेसी ह्यूमन राइट्स अबे हरकत दरवरन दस्को दिनुम गा बेन व फासा नवत रिसोर्सेस स्कूल तो बजट का हिमनि फनवाकम फाहा कोलेवे सियासी वाहक देक्कुमकि अबुई कमे गोतुगा बेलेफ मियन्ननि आदि मिकंकम गा वाहक नुदेक्कुमगे सगाफते बस मदरसा तक तेरेगा इहुसुरें ओन्नकम फाहा कोलेवे कंकुरुंगे मकसद आद डेमोक्रेसी निजामा इंसानी हकुतंग अदे रव्वीकमगे वाजिब्त दरिवरुन दस्कोद्दिनु अदे ए दरिवरुन स्कूल निमेरो एकुदिनकी सियासी कंकम अहुलुरिफावा हेलुंतरि बैकं हेदुं डेमोक्रेसी के मानया मि निजाम गा असास्तक सिफत दरिवरुन दस्कोद्दिनु अदे इंसानी हकुतगी को बैकं उल फिलवादिनु मदरसा मनहज त्रेगा विस वर कुडमिंबरिग मालूमात कोले नूनी हिमिनिफा नुवे एंकम मनहज अल तेरेगा मी बा तारफ करुन कुरिमोग जिल तकी गानुना गवातक थबावा मिनिवंग हियाला इंसाफ हमया इंसाफ लोबिकुरा एकक अनेकक इहतराम कुरा जमात को फायदा इसकंदे अदि गौमी मसलहत कुरियन नेरेंग एंगे बैक हेदुमत्तक मदनी तालीम केवादिनुन दिवे राज्य के वेरिकं हिंगागोता दौलत तीम्बार दौरा आदि गानुन असासीन राइतुन लिबदे हग्गुतक कोंडुगा अलिगेंदा वाजिब्त स्कूलुन केवा निमेर दरिवरुन ओलुम फिलाफा उतुं तरग्गिया तहज़ीब होदुमगा सियासी ह विस्नुन गेंगुलेशा मेदुमनिगे सियासत एकशयलुमगे मुहिम्मुकन दरिवरुन ओलुम फिलाफा उतुं दिवे गौमगे मिनिमम कमा बावंतकन दिफाको दमहत्तन दस्कोद्दिन मत्तक दिवे गौमियति कोबाकन ओलुम फिलवादिनु अदकुरुकोतक मि दन्नवाली मी डेमोक्रेसी ह्यूमन राइट्स स्कूल के मनहज तरे तारफ को कुरिमोग जील तक केवादिन बेन वास मकसद कंकुरन रावाने गोय आद मी कंकुरुम का समाल कंदेन चे बैक कंदत दन्नवालानम मुगर्ररा फिलाउल तक इक्लवालुम का इस्लाम दीन के असास तक फुर नाराने गोतेगे मतिंग मसक के कुरुन दिवे सगाफता गौमियत अदि आदकादतक फेतेगोत फिलावल्त इक्लवालुन सरहद्दी गौमतोग इक्वरिकम बुरु नारागोत विस फिलावल्त इक्लवालुन फिलावल्त इक्लवालुमगा बैनुलगामी उसूल तकशा मिंगन तक फेतेगोत फिला विष्णुमा नजरियात अदि बस्मक बेहतुन हादे कुरी गेंदाने गोय स्कूल दौरुगे हतर मरहला कमगा बेले प्राइमरी इंटरमीडिएट सेकेंडरी हायर सेकेंडरी मी मरहला तोगा मदनी तालीम नोत सिविक एजुकेशन के बात केवादिनुन इब्तिदाई नोत प्राइमरी मुगर्ररुगा ग्रेड एक फहक मदनी तालीम के असासी बात एकलवे गोत मुगर्ररा फिलावल तेक्लवालुन मी मरहलागा वकि माद्दा गोतुगा मदनी तालीम नुगने तिनस जनरल नॉलेज नोत इज्तिमाई इल्म के फद माद्दा के तेरेम बात गेनस्तिनु ए माद्दा के मुगर्रर इक्लवालुमगा हतर बैक ऑफ एब्बयकी मदनी तालीम के बैकमगा हिमेनु अदि मी मरहलागा मदनी तरबियत केवादेन बैत बिना कुरानी सीधा राज्य के खंदत रेवी हिंगागोतुगे मच्च बेरु गौमतुगे हिंगागे हिमेनु बेनु तेरियनु मी मरहलागा
මෙත් මද්‍රසී මරහලාග ග්‍රේඩ් හයින් හතේ සෝෂල් ස්ටඩීස්ගේ මාද්දාග මුගරර තිම්බෑක ඔෆ් එබ්බා ಈ ಮದನಿ ತಾಲೀಮ್ ಗೊತ್ತುಗ ಹಮ್ಜೆಸ್ಸುನ್ ಅದಿ ಸೋಷಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಈ ಮಜ್ಬೂರ್ ಮಾದ್ದಾಯ ಗೊತ್ತುಗ ಮಿಹಾರ್ ಸುನ್ನ ಗೊತ್ತು ಕೇವಾದಿನು ಸಾನವಿ ಮದರಸಾಗ ಮರಹಲಾಗ ಈ ಗ್ರೇಡ್ ಅಶೈಕ್ ಬಾರೆ ಮದನಿ ತಾಲೀಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಸ ಮಾದ್ದಾಯ ಗೊತ್ತುಗ ಕೇವಾದಿನು ನಾವು ಮಿ ಮಾದ್ದಾಯಕಿ ಬೇನು ನಮ್ಮ ನೇಗೆ ಗೊತ್ತ ಅವನ ಆಪ್ಷನಲ್ ಮಾದ್ದಾಯ ಗೊತ್ತುಗ ಬೆಸ್ ಹಮ್ಜೆಸಿದಾನ್ GCO level imtihan mi maddain heden intizam hamajessum adi mi arts commerce stream ga himene madday kutuga avis hamjessidan mi marhalaga mogarra filal teklalum ga rajye ge malumat ge iturum beru gamto ga kan hinga kutuga malumat himenu mati sanavi marhala grade 11 12 madani talim GCA level ge madday kutuga kewa devidan ei arts commerce stream gune madday gotuga mati sanavi marhalaga civic education kewa dinmuga by gamtoga misala ingres vilatuga political science gotuga kewa de naves india ge grade 11 12 kewa deni civics ge gotuga मैं आता निम्मालयत बलाना मदनी तालीम केवा दिन में बेनवा इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी आदि मुगर रिक्लवालमा टेक्स्ट फिट तैयार कुरमा टीचर तमरीन कुरमा लाइब्रेरी रिसोर्स फिट होदमा मी इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी तैयार विहा वाहक मी तालीम केवा दिन में फशन बेनुवे राज्य गम्यार अमल कुरवे डेमोक्रेटिक गवर्नेंस सासीना राज्य बैरिफवा डेमोक्रेसिया ह्यूमन राइट्स गुलुंपुरी बैनलगामी मुआहदात कुंवस मिकं कुरुम दिवे सरकार लाजिम कुरुवा राज्य आसपाव सियासी बदलतका टेक्नोलॉजी के कुरियरुंतका अदि मिहार देवंदा सियासी ओयवर्तो गे साबुना बेरा राज्य गुलिला महमुंदा मिंवर बलार 21 गरुनक दिवे राज्य के सियासी मुस्तकबल कुरि एरवें ओती मिहिंदवेस मदनी तालीम केवादिन कामगा दन्नवंचे आदि कुरियत दिवे डेमोक्रेसी कुरियत दिवे राज्य देवी समाल कमटका वरा बड़ा शुक्रिया वस्सलाम अलैकुम शुक्रिया